नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आजिर प्रश्नटी हेउछि बादाम अधिक खाइले कौन शीघ्र बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी रक्त। दर्शक बंधु आपण मान 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी वजन। बादाम अधिक खाइले वजन शीघ्र बढ़ी थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन अधिक खाइबा द्वारा कैंसर रोग होई न थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पियाज, ऑप्शन बी कंचा लंका, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी मूला। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कंचा लंका। कंचा लंका अधिक खाइबा द्वारा कैंसर रोग होई न थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन खाइबा द्वारा चुटी झड़िबा बंद हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी महू। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए दही। दही अधिक खाइबा द्वारा चुटी झड़े नाही। आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन खाइबा द्वारा हजम प्रक्रिया ठीक रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी चिन्नी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए गुड़। गुड़ अधिक खाइबा द्वारा हजम प्रक्रिया ठीक रही थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन सिंगड़ा खाइले केउ मारात्मक रोग होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन बी डायबिटीज रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी सुगर रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी देखिबा आगरु भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। आपण माने केउ जिल्लार भिडियो देखुचंती कमेंट करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग। प्रतिदिन सिंगड़ा खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग होई थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, डेंगू ज्वर हेले केउ पत्र को जूस करी पीले डेंगू रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए बेलपत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी अमृतभंडा पत्र, ऑप्शन डी नींब पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि।
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରକୁ ଜୁସ୍ କରି ପିଇଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରୋଗୀମାନେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ଅପସନ ବି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ, ଅପସନ ସି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ, ଅପସନ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ, ଅପସନ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ। ଏଇ ଦୁଇଟି ରୋଗୀମାନେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିବାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଟମାଟୋ, ଅପସନ ବି ଗାଜର, ଅପସନ ସି ଭେଣ୍ଡି, ଅପସନ ଡି ମୂଳା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଗାଜର। ଗାଜର ପରିବାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ ଡି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଶରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ କଣ କଲେ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଫିଟିକିରି ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ବି ସନ୍ଧେବ ଲୁଣ, ଅପସନ ସି ଖାଇବା ସୋଡା, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ବ୍ରଶ କଲେ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।